Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kita berjumpa lagi di Soccer Time. Hari ini saya mendapatkan sebuah kesempatan emas untuk mewawancarai pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Ini merupakan wawancara kedua saya bersama Coach Shin Tae-yong. Dan tentunya kita akan menggali lebih banyak lagi terkait dengan persiapan timnas Indonesia di ajang Piala AFF U19, lalu juga agenda-agenda besar lainnya, termasuk tahun depan ada Piala Asia 2023 dan juga Piala Dunia U20. Tapi sebelum kita berbincang dengan Coach Shin Tae-yong, kita ikuti dulu informasi yang berikut ini dalam Head to Head. Desember 2019 menjadi sejarah baru untuk dunia sepak bola Indonesia. Usai Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI menunjuk Shin Tae-yong sebagai juru taktik baru timnas Indonesia. Keputusan PSSI untuk mendatangkan pelatih asal Korea Selatan itu cukup mengejutkan publik, karena dari daftar sejarah pelatih yang menangani tim Garuda tidak pernah ada nama pelatih asal negeri ginseng. Terlebih, Shin Tae-yong mengalahkan pelatih yang sudah familiar di tanah air, yakni Luis Milla. Sementara bagi pelatih berusia 51 tahun, keputusan untuk menangani Indonesia terbilang cukup berat, karena Coach Shin belum pernah berkarir sebagai pelatih di luar tanah kelahirannya. Shin Tae-yong memulai perjalanan karir di sepak bola sebagai gelandang serang, berseragam Songnam Ilhwa Chunma FC sejak 1992 hingga 2005. Shin Tae-yong kemudian berpetualang ke Australia dengan membela Brisbane Roar. Namun karir sebagai pemain harus berakhir di negeri Kangguru setelah cedera menerpa Shin Tae-yong. Pada tahun 2008, Shin Tae-yong melanjutkan perjalanan di dunia si kulit bundar dengan menjadi pelatih klub lamanya Songnam Ilhwa. Tangan dingin pelatih kelahiran Yeongdeok mampu membawa Songnam Ilhwa menjadi juara Liga Champions Asia pada tahun 2010. Setelah sukses bersama Songnam, Shin Tae-yong dipercaya menjadi asisten pelatih timnas Korea Selatan di tahun 2013. Selain menjadi asisten pelatih, Shin juga bertugas sebagai pelatih Korea Selatan U23 dan sukses membawa negeri ginseng ke perempat final Olimpiade 2016 serta menjuarai AFC Cup U23. Beragam prestasi sudah dikoleksi Shin Tae-yong, namun belum banyak yang mengenal dirinya. Hingga pada gelaran Piala Dunia 2018, nama Shin Tae-yong menjadi terkenal di kalangan pecinta sepak bola terutama di Asia. Meski Korea Selatan harus tersingkir di fase grup, namun skuad besutan Shin Tae-yong mampu mengalahkan timnas Jerman yang saat itu ditukangi oleh Joachim Löw. Sepak terjang dan tangan dingin Shin Tae-yong membina pemain muda menjadi salah satu alasan PSSI untuk merekrut Shin Tae-yong. Meskipun belum meraih hasil maksimal, namun visi misi permainan timnas Indonesia yang ditangani oleh Shin mulai menunjukkan hasil yang positif. Seperti saat awal tiba di tanah air, tujuan Shin Tae-yong ke Indonesia adalah untuk membangun tim nasional yang disegani di masa mendatang, bukan hasil instan seperti yang diinginkan sebagian pihak. Shin Kong-dunglim
Annyeonghaseyo. 안녕하세요. Bagaimana bahasa Korea saya? Sudah lebih baik dari 2 tahun lalu? 뭐 거의 비슷한 것 같아요. Anda sudah 3 tahun di sini di Indonesia. Bagaimana rasanya tinggal di Indonesia? 뭐 느낌은 좋다고. 지내는데 불편함 없고, PSI에서도 잘 도와주고 해서, 뭐 지내는 데는 뭐 전혀 불편함 없이 잘 지내고 있다고. Sejauh ini, apa yang paling membuat Anda betah tinggal di Indonesia? 일단 인도네시아 사람들이 다 온순하고 다들 친절하고 착해서 마음이 편안하다고. 사람들이 그런 성격 자체가 운동선수들한테는 그렇게 안 좋지만 내가 밖에서 편하게 생활할 때는 너무나 사람들이 착한 면모, 온순하고 해서 내가 뭐 릴렉스하게 쉴 수 있는 부분이 너무나 편안하고 좋은 부분을 많이 만들어주고 있죠. Selama di Indonesia, ada barang yang paling mahal yang pernah Anda beli di sini. Apa itu? 그 지인들한테 밥 살 때만 한 500, 600 뭐 이렇게 밥을 사서 많이 했지 나머지 부분은 그렇게 쓴 게 없는데 그 밥값으로 거의 뭐 몇백만 루피아 나오는 거. Apakah ada tempat healing khusus bagi Anda untuk bersantai? 힐링 장소는 골프장. 골프장에서 힐링을 많이 하고 발리 있을 때도 많이 편안했고. Kita bicara Piala AFF U19. Anda menargetkan juara. Apa yang membuat Anda begitu yakin, begitu optimis Indonesia akan juara di Piala AFF U19? 선수들한테 일단 우리는 할 수 있다는 것을 보여줘야 되고 내야부터 우리가 크게 미래를 갖지 않으면 절대 발전할 수 없다. 그렇기 때문에 우승을 못할 수는 있을 수 있겠지만 우리가 우승이라는 목표를 따기 위해서 노력하고 계속 올라가야 되지 그 밑에 안주하기 위해서 우리가 대회에 나가다 보면 선수들이 발전이 없다. 그렇기 때문에 우승은 100% 한다고는 장담 못하지만 우승을 위해서 우리가 뭐든지 최대한 노력해야 된다. 그런 것이 목표 설정에 맞게끔 이루어진 거라고. Dengan satu grup bersama Vietnam dan Thailand itu tidak terlalu mengkhawatirkan Anda? 이제는 우리가 그런 거 부분에서는 걱정해서는 안 된다. 우리 선수들과 마찬가지고 나 또한 마찬가지고 우리 선수들 이제는 베트남이든 태국이든 우리가 붙어서 충분히 이길 수 있다. 그런 마인드를 갖고 이제는 부딪혀야 된다. 미리 걱정할 필요는 없다. Kiprah Indonesia di Piala AFF 2020 merupakan titik awal kembalinya timnas Indonesia untuk bersaing di kancah persepak bolaan Asia Tenggara. Seperti diketahui, Indonesia sukses menembus babak final, walaupun bermodalkan komposisi pemain muda minim pengalaman di laga internasional. Meski pada akhirnya takluk di tangan Thailand dengan agregat 6-2 di partai puncak, Indonesia menjadi tim yang paling produktif dengan berhasil mencetak 20 gol. Namun yang perlu disoroti bukanlah soal bagaimana skuad Garuda sebagai tim yang paling produktif, melainkan bagaimana suatu tim efektif dalam menciptakan gol melalui lini depannya, termasuk peran striker dalam urusan mencetak gol. Pasalnya dari 20 gol tim Merah Putih di Piala AFF 2020, hanya 2 gol yang dicetak oleh seorang striker. Maka tak heran jika pelatih tim nasional Indonesia Shin Tae-yong tidak membawa striker di ajang SEA Games 2021 di Vietnam. Tampaknya juru taktik asal Korea Selatan itu kecewa, pasalnya di Piala AFF 2020, deretan penyerang Indonesia gagal memperlihatkan ketajamannya dengan total cuma mencetak 2 gol dari 20 gol yang dilesakkan tim Merah Putih di sepanjang kompetisi. Padahal saat itu Shin Tae-yong membawa 4 penyerang, yaitu Ezra Walian yang memborong 2 gol tersebut, sementara Hanis Sagara, Kushedia Yudo, dan Dedik Setiawan tidak menyumbang 1 gol pun. Surutnya talenta untuk mengisi posisi striker timnas Indonesia merupakan salah satu dampak dari kurangnya kepercayaan kepada striker lokal di kompetisi Liga Indonesia. Boleh jadi ketergantungan klub-klub Liga 1 di Indonesia kepada penyerang asing sehingga jarang menurunkan striker lokal menjadi salah satu penyebabnya. Menyikapi situasi itu, Shin Tae-yong pun berharap klub-klub Liga 1 Indonesia di musim 2022-2023 lebih sering memainkan para penyerang lokalnya, terutama berusia di bawah 23 tahun demi mengembangkan kualitas pesepak bola nasional. Shin Tae-yong mengakui soal krisis striker ini selalu menjadi masalah. Namun, ex-pelatih tim nasional Korea Selatan itu akan berusaha menyelesaikannya. Di tangan dingin Shin Tae-yong, sejatinya timnas Indonesia sedang memproyeksikan jangka panjangnya untuk menjadi tim yang kokoh.
Keluhannya mengenai striker hanya jangka pendek seputar Piala AFF 2020 dan SEA Games 2021. Karena jika dilihat lebih jauh, talenta seperti striker, Indonesia mempunyai banyak pemain yang memiliki potensi di posisi tersebut. Timnas kerap dikritik karena strikernya tidak terlalu tajam begitu. Dibilang strikernya tumpul. Bagaimana Anda merespon terkait dengan kritikan dari para fans terkait dengan striker di Timnas Indonesia? 그 부분에 있어서는 우리 한국 팀에서도 마찬가지고, 인도네시아 팀도 마찬가지고, 리그에서, 용병들을 스트라이커랑 수도바에서 많이 데려와서 활용하다 보니까 자국에 있는 스트라이커들이 클 수 있는, 경기에 뛸 수 있는 시간적인 게 많이 부족해서 그런 부분이 만들어지고 있으니까, 우리 자국에서 선수들 좀 더 특출하게 시스템적으로 만들어서 좀 많이 뛰면 분명하게 좋은 스트라이커들이 배출될 것이다. 나는 그렇게 보고 있다고. PSSI punya filosofi sepak bola Indonesia atau Vilanesia. Bagaimana Anda ingin membangun filosofi timnas Indonesia ke depan? 지금 우리 대표팀을 위해서 만들어가는 축구는 팀을 위해서 희생할 수 있는 일단 멘탈적으로 내가 잘 되는 것보다는 우리 인도네시아 대표팀 잘 될 수 있는 그런 부분에 있어서 많이 강조하고 있고 선수들이 팀이 원팀이 돼야만이 우리가 조직적으로 힘을 받을 수 있기 때문에 선수들이 내 혼자만 특출하게 뭔가 잘해서 돋보이는 것보다는 그런 선수 비중보다는 팀을 위해서 항상 희생하고 팀을 위해서 뒤에서 보이지 않게 헌신하는 이런 마인드를 갖고 계속 축구 철학을 입히고 있다고. Masalah timnas Indonesia dari dulu kalau saya lihat itu adalah masalah fisik dan juga mental. Bahkan juga ada masalah basic, misalnya passing yang masih kerap salah begitu. Bagaimana evaluasi Anda terkait dengan hal ini dan bagaimana Anda memperbaiki hal tersebut? 사실은 그런 부분을 팀에서 유스 때, 어릴 때부터 체계적으로 만들어 와줘야 되는데 그걸 대표팀 와서 하루씩 바꿀 수 있는 거는 시간적으로 내가 여유가 없다고. 그렇기 때문에 우리가 팀에 있는 유스 지도자분들부터 좀 더 그런 것을 체계적으로 좀 멘탈과 체력과 파스, 기본기 훈련을 좀 더 중점적으로 많이 가르쳤으면 좋겠다. 우리가 실질적으로 너무 쉬운 패스를 너무 많이 대회 때, 경기 때 실수를 하는데 그런 부분은 대표팀이 들어와서 고칠 수 있는 부분이 아니라 팀에서 이미 그런 부분을 마스터하고 들어와 줘야 된다는 것이 내 생각이고 일단 우리 팀이 처음에 왔을 때는 멘탈과 피지컬이 많이 약했지만 지금 현재는 엄청나게 피지컬과 멘탈이 좋아졌기 때문에 우리 인도네시아 축구는 그런 부분만 고쳐나가고 있고 고쳐지고 있고 하기 때문에 훨씬 더 발전할 수 있다는 게 내 지금 현재 축구 철학이다. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI memastikan Shin Tae-yong tetap mengemban jabatannya sebagai pelatih timnas senior. Pencapaian skuad Garuda meraih tiket ke Piala Asia 2023 membuat PSSI berubah pikiran terkait posisi sang juru taktik. Kembali dari Kuwait 2 pekan lalu, timnas Indonesia membawa pulang hasil positif dari putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2023. Yakni finish sebagai runner-up grup A dengan mengantongi 6 poin, berkat 2 kemenangan atas tuan rumah Kuwait dan Nepal, serta mencatat 1 kekalahan dari Yordania. Indonesia pun mengakhiri penantian selama 15 tahun tampil di Piala Asia, usai lolos sebagai salah satu runner-up terbaik. Ini sekaligus menjadi keberhasilan kelima pasukan Garuda melaju ke putaran final ajang Piala Asia. Setelah mengadakan diskusi dengan anggota Komite Eksekutif Exco PSSI, Ketua Umum Muhammad Iriawan mengatakan Shin Tae-yong akan tetap memikul beban tugas seperti awal ketika didatangkan pada Desember 2019 lalu, yakni bertanggung jawab pada 3 level usia timnas, U19, U23, hingga timnas senior. Sebelumnya pada awal bulan Juni, beredar wacana agar pelatih asal Korea Selatan itu hanya fokus memoles tim U20. Langkah itu diambil PSSI agar Shin Tae-yong bisa memberikan hasil terbaik bagi Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023.
Tidak hanya itu, keputusan tersebut juga didasari oleh kegagalan STY dalam memenuhi target juara di Piala AFF 2020 dan SEA Games Vietnam 2021. Secara garis besar, PSSI khawatir Sintayong akan kewalahan jika tetap melatih timnas senior saat skuad U20 mulai mempersiapkan diri menyambut Piala Dunia U20 tahun depan. Memimpin 3 tim sekaligus tentu bukan pekerjaan yang mudah. Namun, Sintayong menyatakan kesiapannya meski menyadari rasa lelah karena waktu istirahatnya menjadi berkurang. Pelatih berusia 52 tahun itu menyoroti kesinambungan di semua level kelompok umur sebagai bagian dari pembenahan sepak bola sejak usia dini. Sehingga secara program dan sistem, semuanya dapat terjaga dan dilakukan sejalan untuk membentuk timnas Indonesia yang tangguh. Tidak bisa dipungkiri, berlabel pelatih level Piala Dunia, STY merupakan harapan baru bagi pecinta sepak bola di tanah air. Dirinya dinilai perlahan mampu meningkatkan performa timnas Indonesia, termasuk dari segi mental bertanding yang bisa dijadikan salah satu modal penting. Setelah mengantar timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023, Sintayong kini mencurahkan konsentrasinya untuk menangani skuad U19 jelang gelaran Piala AFF 2022 yang digelar di Indonesia pada 2 hingga 15 Juli mendatang. Baik, ke depan Anda akan tetap memegang tim U19, U23 dan juga tim senior. Apa betul Anda sempat merasa lelah karena menangani 3 tim sekaligus? 사실 세 팀을 맡고 있는 것은 분명하게 힘든 부분에 있다고. 그렇지만 우리 인도네시아 축구 발전을 위해서는 이 세 팀 중에 어느 한 팀도 놓을 수 없는 부분이 지금 A 대표팀이 23세 대표팀 위주로 거의 만들어져 있기 때문에 23세로 나와버리면 A 대표팀 또한 망가지고 모든 팀들이 다시 원래 위치로 돌아갈 수 있는 부분이 있어서 내가 시간적으로 힘든 부분이 있더라도 이 지금 현 시스템은 유지하면서 우리가 더 발전시켜 나가야 된다. 그래야만이 우리가 모든 대회에 실망하지 않는 그런 경기력을 가지고 갈 수 있다. 이게 내 지금 갖고 있는 생각이라고. Apa sih ambisi terbesar Anda untuk timnas Indonesia? 일단 우리 대표팀이 가장 중요한 것은 나는 할 수 있다. 자기 자신이 스스로 할 수 있다는 그 멘탈을 많이 주입시키고 있고 지금 선수들이 그런 것이 많이 이제 몸에 흡수가 돼서 좋아지고 있고 다시 한번 얘기하지만 대표팀에 들어오면 현재로서는 대표팀이라는 선수들은 인도네시아에서 가장 잘한다는 선수 뽑았기 때문에 내가 잘한다는 것보다는 팀을 위해서 희생할 수 있는 그런 멘탈을 갖고 대표팀을 자꾸 들어와서 하나의 원팀이 되게끔 그런 것을 자꾸 주입시키고 있는 대표팀을 만들고 싶다고. Ketika nanti kontrak Anda akan berakhir bersama timnas Indonesia, apa yang ingin Anda wariskan untuk timnas Indonesia? 일단 나의 계약은 2023년 12월까지 돼 있으니까 그때까지 우리 인도네시아 축구가 기본 틀을 잡아놨던 것이 감독이 바뀌었다고 해서 좀 무너지지 않았으면 좋겠다. 그래서 앞으로도 발전할 수 있는 부분은 유소년 시스템을 좀 더 강화시키고 유소년 시스템이 좀 더 많이 좋아져야 된다. 그래야만이 인도네시아 축구는 대표 감독이 바뀌더라도 인도네시아 축구는 바뀌지 않는 그런 부분을 좀 토대를 만들었으면 좋겠다는 게 내 생각이라고. Anda ingin dikenang sebagai apa oleh supporter timnas Indonesia nantinya? 인도네시아 팬들한테는 한국 사람인 신평이가 인도네시아 축구에서 와서 열심히 최선을 다하는 좋은 모습으로 남고 싶다. 그냥 계약 기간만 채우려고 온 사람이 아니라 진짜 진정으로 인도네시아 축구를 사랑하고 인도네시아를 사랑해서 인도네시아가 앞으로도 내가 없더라도 인도네시아 축구가 꾸준하게 기본을 유지하면서 발전해 나가는 모습 그런 것을 토대를 만들어주는 그런 감독으로 남고 싶다. 그게 내 생각이에요. Menurut aku pelatih Sintayong udah bagus ya, keren banget. Soalnya kan dia sendiri kan berkarakter. Jadi pemain kita, kalau aku lihat sih pemain kita bisa ngikutin gaya melatihnya dia. Jadi pemain timnas pun juga sekarang udah ada kemajuan diperpanjang. Soalnya kan timnas kita kan udah adaptasi ya sama pelatih Sintayong. Jadi kalau diganti lagi nanti ganti melulu kapan majunya. Keren sih kalau pendapat saya, keren banget pelatih luar. Tapi kan sebelumnya juga banyak pelatih luar
Ya bagus. Yang saya lihat coba bagus, kenapa? Karena di media sosial itu baik-baik yang dukung dia karena kinerjanya, bukan karena dia orang Korea, bukan. Tapi saya lihat di media sosial, entah itu di Twitter, saya lihat, pada dukung dia ya. Perlu. Karena kan masih belum terlalu kelihatan. Jadi masih bisa kasih kesempatan lah. Bagus, ada kemajuan daripada pelatih-pelatih sebelumnya. Kalau dari yang aku lihat sih kayaknya ada progres ya dari 2019 sampai sekarang. Setahu aku juga timnas Indonesia tuh baru lolos Piala Asia buat 2023. Jadi berarti prestasinya itu juga ada kenaikan karena terakhir kan kita 2007 lolos di Piala Asia. Jadi so far so good, kayaknya bagus deh prestasinya. Kalau lihat dari progres yang udah ada, mungkin diperpanjang dulu kali ya, karena kan baru 3 tahun. Dari 3 tahun juga udah mulai ada progresnya. Siapa tahu kalau misalnya emang berlanjut dan cocok sama timnas yang udah berjalan sekarang, kayaknya kita bisa cetak lebih banyak lagi prestasi timnas Indonesia. Kalau menurut saya sih wajib sih perpanjang. Menurut saya sih peningkatannya luar biasa. Ya strateginya, taktik sama skill individu pemain meningkat menurut saya. Kalau lebih bagus sih diperpanjang aja, karena sih mainnya bagus juga gitu. Dan kita strateginya juga bagus juga sih. Itu kalau nggak ada dia takutnya nggak ada kemajuan lagi nanti. Menurut saya bagus ya Sintayong karena udah bawa timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Asia. Menurut saya layak untuk diperpanjang karena kalau ganti-ganti lagi nanti karakter dari timnas juga akan berubah. Contohnya kayak kemarin aja dia bisa hampir imbang lawan Vietnam ya. Tekniknya dari Vietnam bisa diimbang tuh. Ibaratnya lawan ini bisa masuk semifinal lah yang penting kemarin. Iya, walaupun kalah tetap jos. Baru memperpanjang kontrak Anda. Anda bersedia? 그런 부분은 지금 우리가 얘기할 수 있는 부분은 아니고 나 또한 앞으로 좋은 성적 못 내면 PS사에서 그만 계약을 할 것이고 나 또한 좋은 성적을 못 내면 물러나줘야 되는 게 맞고 그런 부분은 아직 생각해보지도 않았고 앞으로 다가오는 모든 경기에 그냥 최선을 다하면 나머지 부분은 그때 가서 고민을 해야 된다 생각하고 있습니다. Dalam beberapa momen di pertandingan, saya sering melihat Anda sangat akrab dengan para pemain, sering bercanda dengan para pemain. Apa sih yang membuat Anda seperti sosok ayah bagi para pemain timnas Indonesia? 사실 선생과 제자는 너무 이렇게 갭이 높기 때문에 내가 먼저 다가가지 않으면 선수들은 나를 되게 어려워하고 그런 부분이 있기 때문에 내가 먼저 선수들한테 다가가서 훈련이나 이런 것 부분에 있어서는 상당히 엄격하게 같이 있어야 되지만 그러지 않을 때는 선수와 항상 하나가 되는 그런 모습을 보여줘야 되고 선수 또한 나를 따라올 수 있게끔 같이 스킨십도 즐겨야 되고 나는 우리 선수들을 내가 믿고 있기 때문에 뽑아놓는 선수들이고 내가 뽑아놓는 선수를 싫어할 필요는 없고 내가 뽑아놓는 선수들 사랑하면서 만들어줘야 되는 게 내 의무가 하기 때문에 항상 내가 먼저 다가가서 선수들에게 서슴없이 장난치고 같이 스킨십을 즐기는 것이라고. Ada tidak sampai saat ini, sampai detik ini keinginan Anda yang belum bisa dipenuhi oleh PSSI untuk mengembangkan sepak bola Indonesia? 일단 우리 협회가 많이 도와주려고 상당히 노력하고 있고 전적으로 많이 도와주고 있지만 우리가 행정 업무에 있어서는 가끔 우리가 미숙할 때가 있어서 그런 부분 차차 좋아질 것을 믿고 있고 그런 부분만 고쳐지면 우리 인도네시아도 뭐 불편함 없이 그런 부분 상당히 좋다고 볼 수 있거든요.
Presiden Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo, menginginkan tim U20 bisa tampil maksimal di Piala Dunia U20 tahun depan. Apakah ini membebani Anda? 부담보다는 사실 조코이 대통령한테 너무 감사하고 정부 차원에서 우리 햅트나 우리 이입세를 위해서 많이 도와줘서 너무 일단 이 자리 들어서 너무 감사하다고 나는 생각하고 있다고. 나 또한 그런 부분에 있어서 대통령이 축구를 좋아한다는 것은 나한테는 너무나 행복하고 좋은 거고, 우리 또한 너무 열심히 해서 내년 2020년도에 있을 이입세 월드컵을 진짜 국민들이 실망하지 않는, 또한 축구팬들이 실망하지 않는 좋은 모습을 보여줘야 된다는 게 내가 갖고 있는 생각이야. Selain pola latihan dan kolektivitas permainan, komposisi skuad Timnas Indonesia juga menjadi perhatian dari pelatih Shin Tae-yong guna membentuk Timnas Garuda yang tangguh. Proses naturalisasi para pemain keturunan Indonesia pun tengah dikolaborasikan Shin Tae-yong dan PSSI. Maklum saja, naturalisasi pemain di era kepelatihan Shin Tae-yong terbilang selektif. Selain pemain yang dirasa memiliki kualitas dengan gaya permainan, STY juga mengharapkan sang pemain memiliki hasrat sepenuh hati untuk berseragam merah putih. Sejauh ini terdapat 3 nama yang sudah masuk proses naturalisasi berdasarkan kriteria pelatih asal Korea Selatan tersebut. Pengalaman ketiga pemain itu tercatat pernah merumput di kompetisi Liga Eropa. Sandy Walsh, Joel Yamat, dan Shane Patinama adalah pemain yang merasakan ketatnya atmosfer Liga di Eropa, seperti Liga Spanyol, Belgia, dan Norwegia. Terlebih bagi Jordi Amat, pemain kelahiran Spanyol 30 tahun silam itu bakal menjadi salah satu andalan pelatih Shin Tae-yong andai proses naturalisasinya berjalan lancar. Pengalaman Jordi Amat yang sudah mencicipi Liga Inggris bersama Swansea City serta La Liga Spanyol bersama Espanyol, Rayo Vallecano, dan Real Betis memberikan garansi kokohnya lini pertahanan skuad Garuda. Namun rumput di liga luar negeri tersebut. Saya kan hanya memfasilitasi secara administrasi, tidak menentukan kualifikasi secara teknis. Itu biarlah urusannya pelatih dan juga dengan federasi. Apa yang akan diminta oleh federasi itu yang kita berikan dukungan. Selain 3 nama yang tengah diproses untuk menjadi bagian Timnas Indonesia, pelatih Shin Tae-yong pun kini tengah menyeleksi pemain keturunan Indonesia guna memperkuat tim di gelaran Piala Dunia U20. Sejauh ini ada 3 calon pemain naturalisasi yang sudah mengikuti pemusatan latihan bersama Timnas U19. Jim Krok, Max Christoffel, dan Kai Boham sudah terlihat bersama skuad Garuda Nusantara. Proses naturalisasi pun akan dipercepat PSSI usai persetujuan pelatih Shin Tae-yong. Lantas, apa kriteria pelatih STY dalam menaturalisasi pemain guna memperkuat Timnas Indonesia? 지금 현재로서는 계속 보고 있고 쉽게 판단할 문제가 아니라서 지금 여러 선수들 보고 있고 진짜 우리가 인도네시아 국민으로서 애국심을 갖고
기여할 수 있는 그런 부분도 생각해야 되고 축구 실력도 생각해야 되고 모든 것을 복합적으로 생각해야 되기 때문에 쉽게 판단할 수 있는 부분이 아니다. 그래서 지금 여러 선수들, 더 좋은 선수도 또 지금 현재 찾고 있다. 우리가 이제 월드컵을 위해서 진짜 많은 것을 치밀하게 준비해야 되고 그런 부분의 일부분이기 때문에 아직까지는 기아 선수에 대해서 이렇다 저렇다 얘기할 수 있는 부분이 아니라고 생각이 든다고. Saya yakin timnas yang hebat dihasilkan dari kompetisi yang kuat. Bagaimana Anda menyoroti kompetisi Liga Indonesia sejauh ini dan bagaimana klub-klub merawat para pemain agar tetap kompetitif di level timnas? 사실 인도네시아 리그에서 선수를 어떻게 관리하고 있는지에 대해서는 잘 모른다고. 내가 거기 안에 들어가서 직접 보고 하진 않았기 때문에 내가 모르는 부분은 어떻다고 얘기할 수 있는 부분은 아니고 선수들이 좀 더 강한 리그가 되려면 훈련량과 훈련 강도가 좀 더 강해져야 된다. 그래야만이 우리 인도네시아 리그가 훨씬 더 좋고 선수들 또한 기술이 발전할 수 있다는 것을 얘기하고 싶다고. Penantian selama 15 tahun untuk berlaga di putaran final Piala Asia berakhir usai timnas Indonesia menjadi salah satu dari 5 runner-up terbaik yang lolos ke Piala Asia 2023. Peran besar Coach Shin Tae-yong tidak lepas dari kesuksesan ini dengan mengorbitkan pemain-pemain muda untuk masuk di barisan tim senior seperti Witan Sulaiman. Nyatanya, Witan sukses menyumbang brace di laga penentu saat Indonesia meraih kemenangan telak 7 gol tanpa balas atas Nepal. Selain itu, skuad Garuda juga menorehkan tren positif selama berlaga di kualifikasi Piala Asia 2023. Indonesia menjadi tim paling produktif di grup A dengan membukukan 9 gol dari 3 laga. Catatan positif juga ditampilkan kiper andalan Merah Putih, Nadeo Argawinata. Nadeo menjadi kiper yang paling banyak melakukan penyelamatan di grup A, yakni 12 kali penyelamatan. Hasil positif timnas Garuda di kualifikasi Piala Asia pun membuat peringkat Indonesia naik 4 posisi menjadi peringkat 155 dunia dalam ranking FIFA yang dirilis 23 Juni lalu. Di Piala Asia 2023 yang berlangsung 16 Juni hingga 16 Juli tahun depan, Indonesia bergabung di pot 4 bersama dengan India, Thailand, Tajikistan, Hong Kong, dan Malaysia. Namun, anak asuh STY itu bisa lepas dari grup neraka jika Indonesia terpilih menjadi tuan rumah Piala Asia, menggantikan Tiongkok, dan bergabung bersama Jepang, Iran, Korea Selatan, Australia, dan Qatar di pot 1. Dukungan dan restu Presiden Joko Widodo untuk menjadi tuan rumah pun sudah didapat agar memudahkan peluang Indonesia lolos dari fase grup. Kali terakhir tampil di Piala Asia edisi tahun 2007, Indonesia juga menjadi tuan rumah bersama dengan Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Anda berasal dari Korea Selatan, salah satu negara Asia yang memang langganan di Piala Dunia, pernah menjadi tuan rumah Piala Dunia juga tahun 2002. Apa sih yang bisa kita pelajari dari sepak bola Korea Selatan agar sepak bola Indonesia bisa berkembang lebih baik lagi? 한국 같은 경우에 지금 월드컵을 10회 연속 진출했는 세계에서 한 6번째 나라가 되는 걸로 알고 있는데 우리 한국이 월드컵을 계속 진출할 수 있었던 부분은 축구협회에서부터 유소년 팀을 체계적으로 잘 만들어서 축구가 쉽게 기복이 없게 꾸준하게 만들어갈 수 있는 부분을 만들었던 것이 지금 한국 축구가 상당히 안정적으로 지금 가고 있는 부분이 있다고 볼 수 있고 리그에서도 선수들의 훈련 스케줄과 체계적으로 항상 체계적인 시스템이 만들어지는 게 선수들한테 상당히 도움이 되는데 지금 현재 우리가 인도네시아 내가 와서 겪었던 것은 코로나 팬데믹 때문에 그럴 수도 있는 상황이 있지만은 우리가 리그가 너무 많이 중단돼 있었고 선수들이 경기 뛸 수 있는 시간적 여유가 너무 부족했다. 그 나라 축구가 강해지려면 리그 자체가 강해져야 된다.
그리고 다시 한번 내가 부탁하고 싶은 얘기지만은 리그에 있는 선수들이 좀 훈련량이 많아야 된다. 그래야만이 팀이 경기력이 강해지고 경기력 그다음에 경기 스피드 모든 부분이 발전할 수 있다. 그냥 훈련 시간에 너무 짧게 훈련과 날씨가 덥다는 핑계로 훈련량이 줄어들고 피지컬 쪽으로 웨이트 트레이닝을 많이 안 하다 보니까 선수들이 체력적으로 그런 부분이 멘탈적으로도 약해져 버리고 하는데 이런 부분을 우리 인도네시아 축구가 좀 더 강해지기 위해서는 많이 노력해야 되고 작년 동남아시아 자체에서 리그가 우리 인도네시아 리그가 7위 정도 됐다고 내가 언론에서 봤는데 이제는 동남아시아에서도 리그가 1, 2위 안에 들어가줘야 된다. 그래야만이 전체 아시아에서도 탑10 안에 들어가줘야 우리 대표팀이랑 인도네시아 축구가 경쟁력이 있다고 나는 분명하게 얘기할 수 있다. Sejauh ini pertandingan mana yang paling membuat Anda puas selama menangani timnas Indonesia? Di sisi lain, pertandingan apa yang paling membuat Anda kecewa selama menangani timnas Indonesia? 어떻게 보면 작년 스즈키컵에 있어서 결승전에서 태국하고 1차전이 가장 실망스러웠던 경기였고 2차전이 가장 우리 선수들이 행복하게 잘해줬던 경기였다고 얘기할 수 있다고. Dengan tekanan yang hadir bertubi-tubi kepada Anda, apalagi Anda menangani tim junior, U19, U23, lalu juga tim senior, apakah itu sempat membuat Anda frustrasi atau seperti apa ini? 안 했다면 거짓말이지만은 그래도 항상 절망보다는 희망을 훨씬 더 많이 받기 때문에 나는 인도네시아 축구가 분명하게 발전할 수 있고 앞으로도 훨씬 더 높이 올라갈 수 있다는 것을 항상 느끼고 있다고. 그렇기 때문에 절망은 하지 않는다고. Lalu sekarang seperti apa rencana Anda untuk membuat timnas Indonesia yang berjenjang dari junior ke senior itu bisa lebih baik lagi nanti ke depan? Bagaimana Anda menyusun hal tersebut? 뭐 다들 잘 아시겠지만 제가 와서 처음으로 봤던 선수들이 찌까랑에서 20세 애들 선발전으로 해서 내가 인도네시아 축구하고 연을 맺었는데 그 선수들이 이제는 21세밖에 안 됐지만은 그 선수들이 사실은 대표팀에서 지금 현재 많이 포진되고 있다고. 우리가 쉽게 얘기하면 아르한, 윗단, 교양가, 리도, 난도, 아디 이런 선수들이 보면 20세 애들 내가 월드컵 준비하기 위해서 뽑았던 아들 친구들인데 지금 현재 A 대표팀에서도 경기를 뛰면서 주축으로도 거의 다 있는 선수들이요. 그러다 보니까 이런 것을 체계적으로 잘 만들어서 끌어올리면 앞으로 인도네시아 축구는 10년, 20년 쭉 계속 갈 수 있다. 이번 20세 애들, 내년에 있을 20세 월드컵 애들도 체계적으로 잘 만들어 놓으면 이 친구들이 호날두, 마르셀리노 뭐 이런 친구들도 지금 현재 A 대표팀까지 왔다 갔다 하기 때문에 이런 선수들을 체계적으로 잘 시스템적으로 만들어놔야 된다. 그래야만이 우리 인도네시아 축구가 더 발전할 수 있다. 그래서 이런 것을 인도네시아 축구에 지금 계속 입히려고 생각하고 있고 그러다 보니까 대표팀 연령도 우리가 지금 현재 내가 왔을 때는 28세 정도 되던 부분이 지금 22, 3세밖에 안 되는 완전히 연령들이 낮아지면서 인도네시아 축구가 앞으로도 훨씬 더 무궁무진하게 발전할 수 있는 부분은 나는 내 눈으로 직접 지금 확인하고. Saya tahu larangan Anda kepada para pemain timnas adalah nomor 1 dilarang menyentuh media sosial. Kenapa seperti itu? 한국에서는 대표팀 소집하면 소셜 미디어 하지 말라고 얘기를 했지. dia kepada pemain-pemain jangan main sosial media. 소셜 미디어에서 하다 보면 우리가 목표를 두고 집중해야 될 수 있는 시간에 집중을 못하니까 그게 자기를 좋아하는 팬들 분명히 있을 것이고 그러지 않은 팬들도 있다 보면 그게 생각하다 보면 우리가 경기에 집중 못해서 대수수는 시합 경기에 소집하게 되면 대수수는 하지 말고 그다음에 평상시에 있을 때는 뭐 전혀 상관없다.
Secara efektif Anda baru 1 tahun menangani timnas Indonesia. Tantangan paling berat biasanya datang dari dalam lapangan atau luar lapangan. 훈련장 안에서는 그렇게 어려운 것이 없는데 훈련장 코로나 때문에 사실은 훈련장 밖에서 어려움이 많이 있었다고 보면 되겠다고. Lalu Anda juga pernah mendapatkan kritikan begitu baik dari supporter, dari fans timnas Indonesia. Bagaimana Anda menanggapi kritikan-kritikan tersebut? 뭐 이 자리에서는 항상 그런 얘기를 듣고 가야 되는 그 직업이기 때문에 사실은 인신적으로 공격하지 않는 이상은 뭐 이렇게 조언으로 얘기하는 부분은 충분히 이해가 하고 팀을 위해서 조언해주는 거는 충분히 이해하지만은 그렇지 않고 사람한테 인신적으로 공격하는 것은 많이 기분이 나쁘다. 그런 부분은 조금 축구를 사랑하고 팬이라면 좀 더 좀 지켜줬으면 좋겠다. 그런 생각 많이 갖고 있습니다. Tapi Anda tahu kan, supporter timnas Indonesia sangat mencintai Anda dan timnas Indonesia. Bagaimana Anda merespon hal tersebut? 많이 느끼고 있다고. 우리 물론 내가 모든 팬들한테 다 사랑받을 수 없지만은 그래도 나를 욕하는 사람보다는 나를 사랑해주는 사람이 훨씬 많기 때문에 그런 것이 나한테 힘이 되고 내가 또한 그런 힘을 등에 업고 인도네시아 축구 발전에서 열심히 노력하고 있는 중이다. Coach Sintayong, thank you for your time. Terima kasih atas waktunya. Sukses untuk Anda dan juga timnas Indonesia. Pemirsa, itulah tadi wawancara spesial saya bersama dengan pelatih timnas Indonesia, Coach Sintayong. Semoga timnas Indonesia sukses di tangan pelatih Sintayong dan juga pelatih Sintayong bisa mempersembahkan sejumlah gelar bergengsi untuk timnas Indonesia. Dan demikianlah Soccer Time untuk hari ini. Saya Valentinus Reza, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Keep sporty. Ciao. Timnas Indonesia U19 terus mematangkan persiapan menatap 2 agenda bergengsi, yakni Piala Asia dan Piala Dunia U20 2023. Pemusatan latihan pun telah dimulai di Jakarta pada pertengahan Juni. Ajang Piala AFF U19 akan dijadikan persiapan awal untuk tampil solid pada turnamen tahun depan. Pelatih Timnas Indonesia U19, Sintayong, terus menggeber skuad Garuda Nusantara dalam rangka persiapan turnamen Piala AFF U19 yang akan berlangsung pada 2 Juli mendatang. Sebagai tuan rumah, tentu beban yang dipikul oleh pelatih asal Korea Selatan sangat berat. Apalagi ini akan menjadi turnamen resmi perdana Sintayong bersama Timnas U19. Tentu ini menjadi ajang pembuktian bagi Sintayong. Pasalnya, laga Piala AFF U19 ini akan sangat penting dalam persiapan Indonesia menuju Piala Dunia U20 tahun depan. Selain itu, sejumlah nama pemain yang ada di skuad Timnas U19 ini adalah nama-nama yang merupakan proyeksi untuk skuad Timnas Indonesia di Piala Dunia U20 mendatang. Timnas Indonesia U19 tergabung di grup A bersama Myanmar, Vietnam, Thailand, Brunei Darussalam, dan Filipina, di mana 2 tim teratas masing-masing grup akan lolos ke babak semifinal. Ini juga menjadi ujian berat bagi Sintayong lantaran turnamen Piala AFF U19 2022 bakal menguras tenaga Garuda Nusantara yang harus memainkan 5 laga di fase grup dalam waktu singkat pada 2 hingga 15 Juli atau bertarung setiap 2 hari sekali. Metro TV